مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يتنرقم مقادر آباءهم غافلون فرقعون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا في ذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ترجو وخشى الرحمن الغيب وبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نعلم ثوانة ما قدموا آثارهم وخرجنا شأنهم بإمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا المرسلين فكذبوهما وأخذنا بسيف فقالوا إنا إليكم مرسلون فلما أتوا إلى بشر المرسلين وما عند الرحمن من سنة لكن لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا لكم مرسلون ما علينا إلا بلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم ليلة فهلنا جرمانكم ولمسناكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أزكتم فأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعلم الذي فطرني وإليه ترجعون دنيا آلهة يدرهم بالله وأن شبهت من شيء ولا ينكزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة وما كنا مسلمين إن كانت إلا شهادة يا أساس على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لم قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآيات ما دمت رأيناها واقع من حبا فلم يأكلون وجعلنا بها جنات منهن بها وفجرنا بها من عيون ليأكلوا من ثمره وما بلدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما خلق مما لا يعلمون وآيات لهم الليل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل تعالى كوجه القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنها من ذريتهم بوجه المشهود خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ما لهم ينقذون مثلا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما حولكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وللذين كفروا للذين آمنوا عن الإيمان ولا يشاء الله تمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقول متى هذا الوعد كنتم صادقين ما ينظرون إلى الشهادة واحدة تأخذهم هم يقسمون فلا يشهدون الشهادة ولا إلى أهلهم يرجعون إذ هم من أجداث ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا شهادة واحدة فإذا جميع الذين منذرون فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة وفي سبل فاكهون على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وتنزع أيها المجرمون ألم أجركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إساها يومئذ ما كنتم تكفرون ويوم نختم على أفواههم ونكلم أيديهم ونشاء لطمسنا عن أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على ما كان فيهم ما استطاعوا مديا ولا يرجعون
من عمره نكسبها فلا يعقلون وعلم الناس على ما ينبغي له إن ولدك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويقول على الكافرين أولم يرى أن خلقنا له مما معدن أمن قبلها مالكون أزلنا له من رقوب من يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نحن ما يسرون وما يعلنون ولم ير إنسان أن خلقناه من قدر وجوسهم مبين وضرب لنا مثلا ونسي ربه قال ما يعلم الله ما هو رميم ويحيي الذي أنشأها أول مرة وبحق عليم الذي جعلكم من الشيطان قادرين على أن يخلق مثلهم بل هو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان ولواته برهان ونبسط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الحكمة وتواليها علما فسد له من فائد المنة ما جرت به في أقداره فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة لقد ردت الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بتراج التكريم صلاة وتسليم على تجلهك في عالم القدس الواسع تجري عن قضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنصر أفراده بتعدد ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده سوقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر يتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام ولا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بحسن على مقام ودنا بمجده وتعالى لحظة العيون فيما جتلته بشرا كاملا يديه الضلال وهو من فوق علم ما قدرة بشؤونه وكماله سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز في اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه بعام البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينون فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بذكر حكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أرسله الله للعالمين
الهادي والفاتحة بالعبودية وبرز في حق خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يكسر بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويبتغ بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا صحوة المجد بقربه وتفيعوا إلى أشرف النصر بوده وحبه وأعطوا الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا رسول الله يا من هو يشفي السقام يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزحام لا إله كل من تحل طه يضام كل من تحل طه أبدا ليس يضام قد هباه الله جاهد فالسماء على مقام ونحن لنا بحماكم يا خير الأنام نحن لنا بحماكم والله يا
السلام
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأخلاق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما وعلما برا رؤوفا لا يقوم ولا يفعل إلا معروفا له الخلق والعبد المحتوي على معنى الجسد إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية وفي النصرة به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن جميع الوجود أجملت في وصف الحبيب والشري وله العلا في مجدي ومكانه أوصاف عز قطعنا وجدها أخذت على نجم السهام صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم منه والقول بقول النبي الكريم وحكاية ما أخبر الله في هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل ختمك ما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب يا رب يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمان فامنن علينا
وامنن علينا بالإقبال وكلنا واصله الحال وكلنا واصله الحال أو البال يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت سبب مستدركا بعد ممال إليك حسبي فاطهر بعفوك ذنبي قصدي والآمال يا رب
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نزل في قلوب الضرائر الأشراف الرحمن وقدا توجهت إلى المتوسل بسيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل به مشكورا وفي عليه به مقبولا ويتوب على الأعمال المقبولة وتوجهه بدرجات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم إنك ترجو الآمل فتعود زعما وعلى بعزته وأقرها فتخشاها بالمقبل وتغفرها. نتوجه إليك برسائلك سيد المرسلين عبدك صدق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحبيب سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب له والمخصص بالشرف الأكبر في كل موضع من مواد القلب ومصدر القاسم عن ذلك بعبادك وسبب وزيد الشرك لعبادك سيد الكونين وأشرف الصفاء العبد المحبوب الخالص المخصوص بالتابع أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرتك الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين يديك وأن تحفظنا بجميع أحوالنا وتقبلنا بجميع رعايتك وحسن حفظك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى حبيبك وإلى أعمالنا وتقبل منا ما أحرمنا به بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحمد هذا الحبيب من العابدين وفي طريق اتباعه من السالكين ويحفظ وحكيم من الوالد ويحفظ من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تهلكنا وسلوما جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به ذكر وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تغفر المسلم منا بالغفران أن تغفر المسلم منا بالغفران أن تغفر المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل بما سرف الحبيب وزعوالا ومدرة وشرف بجديد وأولاد ووالدينا ومدرنا ووالدينا وجعل مسلم المؤمن في جميع الجهاد وذم رتبه وقوله في جنة طار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بهدي معمورة رحما وسورة واكشف اللهم قربة المقربين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة حقه جميعا وهي الأقطار وإذن بتأييد من عندك النصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن نصر جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن نصر جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن نصر جميع البلايا وبالخلص المدين من الذنوب والخطايا وأتنا بالعمل بطاعتك وشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يمس الضجر والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إن ذكر الأولياء تنزيل الرحمة أو إن ذكر الصالحين تتنزل عليهم الرحمة. Nama kecil Tuan Guru Muhammad Syarwani Abdan adalah Muhammad Syarwani. Beliau dilahirkan di Kampung Melayu Ilir, Martapura.
anu limpat sedikit pada guru anu tah, guru Munawir, guru Ripan, atau rumah Sidin Bahari. Limpat ke sebelum ingat jangan pokoknya beparakan itu nah. Pada tahun 1913 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1334 Hijriah. Dari pasangan yang bernama ayah beliau Haji Muhammad Abdan, makanya guru Syarwani Abdan. Orang Bahari menisbahkan namanya ke Abah. Tetapi dalam hukum fikih kada baik seorang bini menisbahkan ke laki. Misalnya namanya Fatimah bininya loh. Nah, nama lakinya Hasan, Fatimah Hasan, kada baik tuh. Nah, misalnya Edo karena lakiannya. Biniannya siapakah misalnya? Nah, Khadijah Ar-Redo aja. Nah, tuh kada baik. Nah, banyak digawi orang lah padahal lah gitulah. Ada juga lagi yang kada baik sebutan kita bahasa kali-kali di anu pikih-pikihnya ya lah mbah. Kada baik napa mangiau anu tuh nah. Abahnya aja. Nah, itu kada baik juga. Yang baik itu kakak adik. Paham lah. Karena tasyabuhnya dengan keluarga lebih hebat kalau nguya bini mama. Kan nang kaya mama sorong nak paham lah. Mama. Karena ngiyo mama siapa aja. Lain misalnya anak bisi anak. Misalkan aku bisi anak Biah. Nah, ngaran anakku kan binian Biah. Mama Biah. Anak nyaman lagi ngiyo bini sayang. Nah, nyamannya pengalihnya asik iyalah. Sayang. Jangan harapkan perkenalan aja sayang. Sudah kada perkenalan, sudah kawin hambar barangnya yang juga kuyang ya. Nah, itu lain yangnya ya kah. Sayang, my baby. My honey. Nyamannya pengalihnya sayang-sayangan dua bini itu. Urus ya. Laki kurus tiga urus. Mak bini lamak tiga lamak ya kan. Sayang-sayangan dua bini itu sampai akhir hayat menjemput ujar. Apa ngalihnya? Adingku sayang. Nyaman banget. Lain kisahnya lawas patuh sekali. Jadi kiau ading. Itu lain pulang lah. Lain tuh, kenapa nih ke situ jurusannya? Ini lain. Ini kisah dua laki bini. Adikku sayang. Apa kakanda? Rasa berjerojot dalam selawar mendengar kakanda, ya kan? Anak itu kan. Mana nih si jomblonya keluar kan? Di belakang kan? Mana kakandanya? Anak makan kakanda, anak mamam gak ya? Nah, ya kan? Yang dimana beliau adalah masih keturunan dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Aku banyak terdapatlah bagian ulama-ulama di luar Kalsel, baik itu di Kaltim, baik itu di Jawa. Mereka semua mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang alim di Martapura pasti kada luput nasabnya, pasti ada terkait dua datu kalampayan. Bujur nah. Aja yang manakah orangnya yang alim di Kalimantan Selatan ini takuniha. Malah kebanyakan yang menonjol ya loh. Malah keturunan datu juga. Guru Juhdi bujur aja jauh di Banjar. Tapi Sidin dekat juga dua datu. Guru Juhdi itu bagian datu juga. Artinya sesuai aja maharu makan. Yang loconya ini memanggakan aja sorong. Gawian mau obat, gawian main binian. Karena sesuai memanggakan. Simpan aja supan kita kalau pada tuan sehari pahamkah ada kah? Supan. Abahku ikam atlet renang. Bakunyum aja kada bisa. Memberi malu. Abahku ikam ahli silat. Melihat ambayang ya muka
memberi malu, mengaku gitu, pahamlah. Lelaki sejati itu selalu mengakui apa yang dia lakukan dan tidak mengakui apa yang tidak dia lakukan. Itu diantara lelaki sejati loh. Inya kada pintar, emang rasa kada pintar. Kada kisah pintar. Naik ke atas gunung, sikung sembahyang kisah no. Nah, kita tertawa kan ya. Sikung sembahyang kisah bekunut, sikung sembahyang, gaya benar. Nah itu. Padahal abut ulangan meneron, abut anak dua kawan meneron, kemana meneron kisahnya? Nah, ngalih benar hidup beparagah pintar gitu. Nah itu. Nyaman benar hidup tuh kisah bungul, ikam nyaman benar. Kisah bungul aja, nyaman benar hidup ikam. Disuruh imam ada, kisah bungul, pahamlah. Tahu yang seraba bisa sekalinya. Kadada pangwali rasat ya tidak. Jadi bahan bang. Disuruh imam ada kawal kalau di padar. Nah itu. Ijazah tinggi mana pikirnya? Nahu 10, saraf 10, Arab 10, mantik 10, belegah 10, seraba 10. Yang kada 10 napa? Taksir 5. Tasawuf 5, ketahuan bacanya. Paham lah Sar? Itu kan 5 tuh merimaras, nilai guru merimaras. Terkadang baca gurunya yang ahli nahu menjaga belang jadi napa? Apalagi dahulu ikam waktu guru Khalil, waktu sidin sekolah masih jadi Hokage Darussalam, Hokage pimpinan Darussalam. Ngeri kamu membaca sidin baca apa tafsir kah atau apa tuh tasawuf ya lah, hadis lah, wah hikam salah sedikit jadi apa nyawang ini kelas 3 aliyah sudah waw jadi arti huruf dan waw jadi arti dan artinya kelas 3 aliyah sudah cukur halil dah hampir kukutuh nih ya sidin padahal sidin tuh guru bahari, bujur guru bahari, lihati guru halil dana. Sedikit benar ya sidin. Aku kadang muji, aku mujinya bujuran, dasarku puji. Aku ini bukan dua muha orangnya. Ih bagus ikam, suara. Ikam sampai ke langit tuh banget ambus. Padahal kayak itik beranak suara. Tiba-tiba bagus. Abebe ya abad jahaga. Tiba-tiba bagus gitulah. Munafik benar, matang-matang tarafimi ayam terus bang. Lalu itu bagus. Kada dipadai bagus, kada dibawanya MPS lagi kena. Kada dipadai bagus, kada dibawanya lagi sekolah kendaraan. Lumayan irit duit biasanya. Itu ngarannya kawan jancuk. Paham lah. Iya, kalau bagus tuh emang dosa bagus dipuji. Kalau kada bagus, harus dipuji, berdiam aja. Suaraku kayak awal ya lumayan lah. Lumayan hancur. Wakopnya buangi lumayan aja, lumayan lah. Tahu mana pi? Lumayan lah, mana bila? Lumayan hancur sekalinya. Malaikat aja mendengar suaranya anak menyatat kebaikan kada jadi. Tersetok malaikat. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mesti berlagu atai nakal kausar. Nah, aku kata mulu, lu bujuran deh. Biar ikam pintar, tapi bacaan masih bekelerek, jorong kata pura. Bekelerek, kada bisa nyambat R. Ulai meningkai di pinggir sumur. Kada usah agak-agak mau harap jadi imam. Di dalam fikih mana aja. Aku nih guru-guru ahli fikih. Aku nih ahli gombal aja. Ingat aja lah sudah setahunan aku deklarasi di sini. Aku nih ahli gombal aja atau ahli apa. Nah, aku nih ahli fikih itu asoh pasti asoh dulu lah. Napa? Asoh artinya paling sahih. Kalau di fikih itu asoh. Kalau di usul hadis sahih, hasan. Kalau di fikih ada fikih yang tinggi kitabnya asoh sahih. Ke masyarakat asoh dulu. Apa itu? Imam itu harus qurra. Bacaannya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekurang-kurangnya bedehem calon Tuhan. Bedehem pulang si dia di belakang. Batal pemulai. Yang imam menyahut juga. Ya nah, batal selangkaran gara-gara dehem aja. Kada pintar. Melihat teh cacak. Nah, ya makanya aku ingat loh di majelis aku padahi. Jadi makmum itu harus pintarnya sama dua imam atau tahu tata cara sholat. Kalau imam batal melihat di teh cacak, ada dalam sebuah kitab fikih, kotoran di bawah telapak batis itu termasuk najasatun zahirah, najis yang nampak. Nih imam sekalinya digugur teh cacak mahajan dingin harinya, ganal benar tehnya, likat-likatnya pulang. Nah, terikit di batis imam, apa yang terjadi? Makmum menagurnya kayak apa? Subhanallah. Ini kada bisa. Mamam, teh cacak di batis. Nah, pakai sahanya gitu. Gara-gara kurang belajar. Ini ada lolocok, bisa kamu lihat di Instagram. Banyak kayak di WA. Orang kada bisa menyembahyangakan pasien corona yang meninggal. Haram malah rakaat ketiga malah rukuk sembahyang jenazah. Aduh, kapan mau maju Indonesia nih rakyatnya begini? Rukuk di kitab mana yo? Iya kada bisa dah. Yang kada bisa tuh suruh imam pakai baju corona juga. Oh, apik mana dua duit bagi-bagi Pak. Dimandi juga kah? Dikapani juga kah? Ini kan virus itu kan kalau sudah meninggal kan mati juga. Paham lah. Takut ini situnya ahli corona, orang kada ada ahlinya pang corona, Wuhan jaga kada kau mecahakah? Paham lah. Nah, kita sini peragah benar, kita tahu benar. Pian jar, nyata gatok orang yang karena positif corona, insya Allah pian seminggu lagi mati jar. Bongol ya kan? Iya, apa-apakah kasihan orang pian jar. Misalnya si kumpulang piannya kada dibawa ke rumah sakit, ini operasi ini pian mati kan anak pian jar. Sauti pian gin mati juga. Itu aja. Kasihan orang-orang kada berduit, malah disuruh ke rumah sakit. Anak orang membeca laki kesian, tangis, makalah yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah aja kadang beratakan hamba, sorong beratakan, sorong berarti harap pada Tuhan lagi ngarannya. Aku kan kini simpatik pun ada orang gitu nak kasihan, orang kada berduit, orang hilap aja jebol corona, hilap sidin yang bini kalian berkabe, hara jebol, paham lah jebol bisi bini, nah iya amja lagi pecah kepala lagi. Mencari duit ngalih corona tuh kesian tuh membeca malam-malam dah. Masih aja lagi padahal resikonya satu awak sakit, dua rentan begal. Ya Allah, kesian nih kan. Syukurilah ikam lah nyebut duitnya syukuri. Kumpulakan duit usaha maju syukuri. Jangan bihiri syukuri aja. Ada yang nyinggung guru siapakah hendak atau kenal kah gurunya kadakah aja guru Hanif kah siapa kata bayi lagi aja undanya sudah nyinggung unda sikat tuh bang unda kada terima tuh bang biasanya hidup tuh kena orang itu kena Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Orang kayak itu kena dibuat Allah di hari kiamat di dalam drum, disuruh malaikat buat si bunglong itu dalam drum. Jadi si bunglong itu yang hidupnya kada tahu dua ulama, lari dari ulama, menutup kupingnya tiap kali pengajian, malah dipagatnya mic-nya untuk pengajian. Jauh yang hadir, yang kada hadir jauh menduiti, yang kada menduiti mendukung barang tiga aja. Sebagai netizen ini, kita nih hidup tiga aja, hadir di majelis ilmu, yang kedua apa tadi? Kada kau hadir ada duit menduiti. Sedekah bentuk lain pikiran kah? Mendani apanya kah? Parkirannya. Yang ketiga hadir kada menduiti kada mendoakan mendukung barang menyuruh barang anaknya ayo ke situ ayo tulakan ini disinggung sari. Padahal tuh Nabi menyuruh ulama menyuruh jangan jadi yang keempat tadi tukang paget mek ya kan?
Kasihan tuan gurunya, kasihan panitia langgarnya abut. Kira mati lampu dipagat orang kayaknya di listriknya. Ya Allah ya Rabbi. Nalihailah sudah. Tersinggung biasanya. Jadi ya Allah karena orang kayak itu karena Allah Taala buat tasatay dalam drum diguling-gulingkan Allah kemana? Dia malaikat ikan menggunakan aku ada deh dia malaikat. Ke neraka sekalinya digulingkan. Lakas jarang. Kalau tahu di dunia dipadahi orang kada mau nyamannya bisi guru patuh dua guru mikirakan guring aja gawian nyamannya buka lari dari guru nyamannya guru kada bisa minta duit dua sorong guru kada bisa mampat akan sorong iyalah nyaman bener syukuri nya ada bisi guru gitu daripada orang kasihan mencari guru sekalinya gurunya matre mematuhi untuk napa mencari duit. Itu hati-hati juga jadi guru nih kan dikira nyaman lah. Bagaikan dua mata pisau. Dia beri bahasa fikriyah. Jadi ulama itu ulama usu. Ada ulama sebenar-benar ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang kita baca manakib ini adalah ulama yang sebenar-benar ulama. Guru Bangil Allah yarham, mudah-mudahan kita mendapatkan doa beliau. Yang kada bisa berziarah ke Bangil, mudah-mudahan tahun depannya bisa berziarah, bisa membawa sanak keluarga ziarah ke makam Guru Bangil. Jadi ada Habib penjaganya tuh Al-Haddad semua itu Habibnya tuh. Sama dari aku Habibnya apa tadi? Jadi jar Habib ini guru makam Guru Bangil ini ayah saya Sidin Tuha lawas pang Habib Umar ngarannya penjaganya tahu masih hidupkah? Lawas pang dah mungkin 5 tahun yang lalu dah nih panderan. Jadi waktu selesai jarah aku panderan sama Habib tuh Habib Umar Sidin tuh kasap orangnya. Orang kada wani kalau hati kotor pandir tuh Sidin model hati model apa ya? Dengki model ada kisah hikam kisah babinian ini apik orangnya ziarah ka Bangil. Bisi makanannya kada bisi buah ini langsung keluarganya ngesahkan ke aku nah keluarga binian yang ini bisi buah jeruk 3 buah iya tak sembunyi makan di hadapan kawan seikut ngejak datang bersalaman doa Habib Umar Al-Haddad tadi penjaga makam Guru Bangil di Mamai Sidin kamu itu hidup jangan pelit itu buah dibagi itu waktu di kapal ketahuan Sidin majzub orangnya kasap orangnya lalu menggantar ya ampun maaf Bib kamu gak usah selaman sama saya ngapain saya selaman sama orang apik engken pahil macam kamu ini jadi bekisah Habib Umar itu abah saya ayah saya sama Guru Bangil dulu Guru Bangil berwasiat pengen berkubur di Al-Kah Al-Haddad. Jadi seluruh makam di Higa Guru Bangil itu itu bukan sembarangan. Itu semua Habib Syarifah yang bermarga Al-Haddad. Paham kah? Nah, tahu aku kenapa aku tahu? Ya cucunya langsung berkisah. Cucu ampun makam. Nah, jadi Guru Bangil aja yang melayan menyorongan. Dan Guru Bangil pun kada mau dikubahi. Pahamlah. Nah, waktu hidup tawadu, waktu meninggalnya pun tawadu, masya Allah. Nah itu. Apalagi Sunan Ampel kalau ikan bisa lah. Padahal di atasnya tuh ada daun lah. Sunan Ampel tuh, iya tak ada mau gugur daun tuh di makamnya apa? Di daerah makam Sunan Ampel. Kehebatannya Sunan Ampel tuh luar biasa. Masya Allah mana Sunan Ampel tuh. Jangan digaya-gayakan lah benajar anak ke Sunan Ampel ziarah bah nyawa. Jangan sekali akan benar. Kalau ya sudah nyaman kalian lagi ziarah ingat akan apa yang hutang-hutang sorong apalagi ziarah ikam. Mendengarkah guru yang bina anum lalu menyalahkan kan usah ada kain kuning ini bujur aja pang masalah kain kuning itu sepalih ada yang anu lah tetapi guru kita at-takallum apa atawaqquf fi ma'ani tawaqquf fi kalami
Nah, kalau bahasa usul tafsir model alif lam mim kada kau artikan sampai ini sama aja masalah kain kuning tuh jangan artikan apa lagi sorong hanyar macam guru syarani arif kayak apa alifnya muhaddis semua berdiam menyuruh kada menangati masalah kain kuning ini berterang-terangan menangati kesannya mubajir. Coba bang situ aja benajar situ ulun diarah mana kain kuning coba bang kada digawi ayo. Ini kan bukan apa-apa. Ngitu benar aja kok ribet. Paham kan ada kah? Ya kebaikan jiwa paham lah. Lain bedum beduit. Nah tuh tangati. Bemariaman tuh nah banyak yang kantut tuh nah tuh tangati. Bemariaman tuh di kampung Kurencak tuh. Diger. Kada suyu aku di kampung kutunya Bemariaman. Napa dulu kan ini pina sunyi dah barangnya. Napa gendang lawa tuh guguran sorong. Jadi nyaman bener tahi kayu tuh guguran sorong aja hari jadi sapu subuhnya nyaman bener mah hari tuh. Tapi ya mah awak terabang terus. Diger. Makanya kaca di rumahku tuh bagian kami itu kacanya dilunggari. Kalau PC pecah tuh Bang. Nah kayak kena jutsu adiknya Gara tuh Bang. Kakaknya Gara tuh amin tuh no. Ya kan? Kada gampangan nih Kang. Amunnya bagian ikam ini keramian tuh ke kampung aku Bemariaman. Si kung bawa gadis ayah. Kita mojok ya. Ini api. Si Garabe. Kita mojok ya di bawah pohon kasteria. Si kung di jembatan dia. Anu biniannya pulang menyalai anu Mariamannya. Ulun kada wani, nggak sayang kita pikuti tangan AA. Asik ya. Kita bersama-sama dalam suka dan derita aja. Nih ada juga di Jakarta loh cojo demo mencari pacar sekali. demo masalah apa? Om dapat apa? Om pokoknya itu dah. Nah itu harus kalinya cari pacar. Demo sorongan boleh kok pacar. Wah, mantap juga. Boleh kok pacar. Ini ibaratnya Pemariaman pina bening barangnya di parakinya siapa ding dua siapa anu sorongan jar. Anu dinge tutupi dada ikam tuh anu keganalan. Nah pakai jaket pun ding. Modus benar. Jaka toyib ikam kadang-kadang toyib beleret tapi tanah marwe ada. Modal bersepeda aja lah. Jangan tahu aja toyib. Masya Allah, la quwata illa billah. Mudahan kita dikuatkan iman selalu Allah Subhanahu. Mudahan iman kita kuat, titik sudah. Iman kita kuat. Bahaya benar ya si Anang di bawah ini ya sudah berdiri ngeri. Buta penglihatan. Kada tahu lagi ya ayam tadi hacuknya. Sange pada barangnya. Nah. Jadi sebelum Guru Bangil itu ke Makkah, Sidin dulu ada beberapa saat Sidin ke Bangil. Jadi kan terkenal loh Guru Bangil itu ke Makkah beimbai dua keja anang syarani arif yang dimana nanti anak Guru Syarani itu dikawini oleh Guru Bangil. Kada salah bini kedua kah bini terakhir Sidin kah bini ketiga kah? Nah itu Sidin kan kurang lebih bisi bini 3 Guru Bangil. Nah, biasa aja bisi bini banyak tuh ciri khas orang Banjar. Biasa aja sudah. Bini 1, 2, 3 wajar. Bini keempat ciri khas orang Banjar. Biasa aja. Kenapa gerang diapet abuti halal jota daripada pelakau. Nah, ku menangis. Nah, Indosiar takut nih. Jadi bagian acil mendengar nih. Ketujuan Indosiar sebelum Indosiar siang malamnya apa tuh sabudega cinta ujir STP bari muar bandar Jadi saat usia 16 tahun beliau beserta pamannya dan saudaranya Kajang Syarani Arif pergi ke kota Makkah menuntut ilmu. Nah di antara guru-guru beliau di Makkah yaitu Sayyid Amin Qutbi, Masya Allah, Sayyid Awi bin Habad Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ini abahnya Abuya Maliki. Syekh Umar Hamdan Al-Maharusi, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Masyad, pengarang usul hadis yang di Darussalam. Kada salah Robul Astar. Nah.
Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Syafullah Dagestani, Syekh Syafi'i, Syekh Sulaiman, Syekh Ahyat Al-Bukhari. Dikatakan oleh Guru Wildan kada salah tahun 2008 waktu majelis Guru Wildan malam, dikit orangnya masih. Kada sama ini bang. Jarsidin Syekh Ahyat Al-Bukhari itu diceritakan dari Guru Sidin, Guru Syekh Hamid ngarannya. Syekh Hamid adalah murid Syekh Ahyat Al-Bukhari, hanya meninggal Syekh Hamid Al-Kaf. Nah, jadi kata Guru Wildan, Syekh Ahyat Al-Bukhari waktu ditagih orang Sidin menyewa rumah, kada bisi duit, habis duit. Lalu jar Sidin hadang dulu aku anu sembahyang dulu jar Syekh Al-Bukhari, aku anu sembahyang dulu. Habis sembahyang Sidin membuka sajadah, tiba-tiba duit ada. Ah itu sampai makomnya sudah. Lah, lain sama yang Kanjeng Dimas gitu. Itu seharusnya kalau seseorang wali, orang soleh punya ilmu kayak itu, jangan ditampakkan dua orang, apalagi dipublikasikan, apalagi ditampakkan di internet, di YouTube, jangan. Pahamkah ada kan? Orang bahari ada yang bernasib sampai terbang awak masbuknya, terbang awaknya bernasib zikir kada betampai. Macan itu karena perlu padahinya tuh macan, jujur kada? Aku macan, jar macan bepadah. Rasanya ganjil lah. Kucing biar kayak suaranya kayak macan tuh, tapi kucing juga. Si Oyen nih, kucing Oyen. Kucing di rumahku tuh pino guring aja, nyaman bener hidup. Ambalku malah hibak bulunya. Mok bener. Jauhku ini jaga halal, aku gorok di sudah. Guring aja. Ikam nih jangan kalah. Ini sama dong kucing nih guringnya gawian nih. Kepada ada penguruan anu haur guruai ulun ham awak penggaringan. Guringnya juga gawian enggak apa-apa. Maka ada jadi dalam sebuah kitab mengamalkan guring asar tuh mewarisi kegilaan, abujuran. Guru ngesahakan murid kada percaya, jar guru mengamalkan 40 hari guring asar bersengaja tanpa ada sebab, kuyuhan atau apa kegilaan. Diamalkannya aja hari kada percaya, menantang dua guru 40 hari satay. Sekalinya pas 40 hari ajian guring asar. Hati-hatilah atau guring asar. Kenapa dok jauh-jauh dok toyib dok? Kenapa? Jadi habis itu mengontok rumah perguruan jam 2 malam. Waalaikumsalam, ja gurunya. Napa nang? Nah guru, kada gila ulun guring asar 40 hari sudah. Jar gurunya nyawa mulai jam 2 malam mengetok, gila kah kada kah? Bujur kada? Orang waras mana yang mengetok perguruan jam 2 malam? Dan mati lalu ini mendengar, hah, ajin ulun gila loh guru. Allah. Itu adalah kebodohan yang hakiki ngarannya gitu. Bahasa gaul ini. Pada tahun 1950 beliau sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil. Jadi waktu ke Bangil, Sidin Ajahare kada mau langsung membuka majelis. Begemet dulu, bermukim dulu, berkenalan dulu. Jadi setelah sekitar 30 tahun sejak kepulangannya ke Mekah, tahun 1970 beliau memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren yang ia beri nama dengan Pondok Pesantren Datu Kalapaya, mengambil barokah pakaian. Kayak aku kan ngarannya Majelis Ibnu Mahlan, kayak aku ngarannya guru Tuan Guru Haji Mahlan. Nah, pahamlah. Mengambil barokah pakaian. Itu. Misalnya ikam jaga tingkir, majelis tingkir. Oh. Misalnya kayaknya Syekh Ahmad Maulidi. Majelis Al-Maulidi. Bin Maulidi. Oh, ya kan. Kalau bisi pakaian misalnya alim, ya kan, al-wali, ya kan.
Jadi Sidin mendirikan pondok pesantren Datuk Kalampayan. Dan ada juga selain beliau aktif dalam pondok pesantren, beliau pun aktif dalam mengarang. Aku ada banyak bisi kitab karangan beliau. Ada juga yang karangan seperti amalan aja ada. Nah, di antaranya karangan beliau tuh selawat Syekh Khalil Bangkalan. Ada juga banyak kayak lagi. Nah itu waktu haul di Bangil dibagi. Nah itu, ini jarang Bang. Ada dulu yang hafal benar bukunya tuan. Kan ingat aku. Kan ingat ngarannya. Nah itu. Jadi yang paling terkenal adalah murid guru Bangil itu adalah guru kita, guru sepupu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nah itu di antara murid yang paling terkenal aja tah di antaranya. Kedua-duanya. Jadi selain beliau aktif dalam berdakwah, kesibukan beliau pesantren, Mbah mana mau urus bini, pulang ke keluarga, bini 3 kan? Nah, menulis kitab, produktifnya, alimnya luar biasa beliau itu. Beliau memuji Kiai Nasrana Arif, belajar kepada sepupu beliau Kiai Nasrana Arif. Padahal guru Bang itu sudah kamil, sudah lengkap. Cuman masih kurang aja mau belajar kepada sepupu beliau. Masya Allah benar. Masya Allah benar guru Bang ini. Dan ada suatu momen ketika guru Saman Mulia pernah berkata kepada salah seorang putra guru Bangil, jikalau kita berdiri di dekat sebuah pohon yang besar, kita memang tidak tahu persis seberapa tinggi pohon itu. Jikalau kita akan mengetahui seberapa tingginya sebuah pohon itu, maka kita harus melihatnya dari kejauhan. Masya Allah. Ini kata-kata guru Saman Mulia memuji kepada guru Bangil. Artinya betapa tingginya makam guru Bangil. Makanya seorang guru itu kenapa ya higam-higanya banyak kata ketujuh? Karena merasa aman sudah dalam naungan Sidin. Merasa didoakan Sidin terus tiap hari. Cobanya meninggal guru itu nah. Merasa toh. Jokannya kita belajar lah. Jokannya kita kadang jahati Sidinnya dasar kayak itu. Dasar. Ayo khasimahu qaumuhul aqrab fal aqrab. Itu min alamatis soleh ayo khasimahu qaumuhul aqrab fal aqrab. Itu ada dalam sebuah kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tanda orang baik, tanda orang soleh bahwa yang memusuhi orang soleh itu orang terdekat. Tetapi beliau tidak memusuhi orang. Ingat, beliau dimusuhi tapi beliau tidak memusuhi. Sekali lagi, orang soleh itu beliau dimusuhi, tetapi beliau kadang memusuh guru sama guru, hambok guru lain behiri. Melihat orang soleh itu banyak bisi murid, terkenal, bini banyak pulang, sugih pulang. Bah, dia guru sumul bahari pengajian rasa dikitip bidawang 1 juta. Majlis taklim di mana-mana, kayaknya sekitar majlis taklimnya pulang behiri juga. Inya kenapa behiri itu? Inya merasakan naungannya Allah subhanahu. Berkat doa Sidin saban malam, ya Allah ampuni dosa orang behiri do ulun, ampuni dosa orang jahat do ulun. Jadi merasa teduh terus hatinya tuh. Behiri sekadar behiri aja. Nah itu biasa ya, sudah lumrah mulai zaman Nabi Adam sampai ini ila yaumil kiamah. Jadi patutlah bagi seorang guru jangan terlalu udik melawan nih para haters, para yang kada ketujuh. Jangan udik, maklum aja sudah orang terkenal, apalagi guru seraba bisa pulang pasti banyak. Ulama musuhnya ulama juga, penyairan munsyid musuhnya munsyid juga, pedagang bini banyak musuhnya bini banyak, yang kada bini musuhnya kada bini banyak kada, sorry lah, bini banyak sesama bini banyak sunyi ya barangnya, yang musuhnya tuh kada bini, yang bini si ikung. Udah tahu aja lah, yang bini si ikung musuhnya nih, karena bini takutan kalau digorok bini karena si Anam. Nah itu apalagi ajhar, mana guru, mana bungas, mana penyairan, mana pengarang lagu, mana suara bagus, mana alim, mana dai. 7 lapis yang memusuhi berarti paham ada kah? Berarti kuat mentalnya. Nya sekadar dai aja suara terlalu innalillah.
Satu, yang ngarannya memusuhi dai ya. Bini banyak yang memusuhi yang kada berbini atau yang bini sikung lah deh. Lihat guru sekumpul dah, kalau sejauh-jauh kita kayak Pak guru judi dah kayak Pak. Masya Allah, karena guru judi sampai anaknya siapa tuh? Pendiri Barito Putra nih. Haji Sulaiman, Habe, sama siapa lagi? Haji Nurhin. Berdua sampai ke meninggal guru judi mendani. Berdua dapat surga dunia sudah guru judi itu kurang apa lagi? Santai aja orangnya sidin keluar belepes saja barangnya. Lepos berokok keluar sidin. Menyamarakan betope karena sidin keluar ke warung ketahuan. Kan guru judi aja acil berdiam aja di sidin. Kada yang mentang-mentang bisi murid kesana kemari, sidin kurang napa jamaahnya. Kayak guru kumpul bahari tukang, merasa aja kita yang bisa mengajinya nih. Potongan nak kayak guru sekumpul, candaan nak kayak guru sekumpul, masya Allah la quwata illa billah. Kita buntung benar bisa terdapat sidin, masya Allah. Para kawan terdapat buntung benar bisa melihat live streaming pengajian sidin. Aku alhamdulillah bisa berdapat, bisa berfoto alhamdulillah. Kadang menjam-jam pun bisa foto tuh cuman kenang-kenangan bener aja. Jangan dijadikan berfoto doa lama itu sebuah kebanggaan. Nyata masuk surga aja kantut helm. Nyawa ditawakan malaikat Ijroil, nyawa pendiri gitu. Itu sebuah kelemahan yang hakiki, kebodohan kenaipannya hakiki. Undano dua guru sumpul yang musafahah. Hafal si bunga hadisnya. Man sofahani, au sofahah man sofahani dohala jannah. Sumpah yang kada si bunga. Muar aku tahulah. Nyamannya masuk surga kada bituan model foto aja kah? Syafaat itu tahulah. Syafa'atu liman takhtar. Bagi yang dihendaki nya sorong kada dihendaki sidin kawala dapat syafaat. Bujur kada? Sorong gawian mabok. Begawi aja seharian sembahyang kada. Disinggung sarik. Padahal nyamannya orang menyinggung. Yang lembut sudah juga menyinggung. Di TV sudah juga. Di kenyataan sudah juga. Di galangkar sudah juga. Anak sudah juga. Ada mempan. Unda alim jajar sebutan. Wow. Ya kan. Amazing banget orang itu. Ada orang gitu ya. Tanpa yang ngomong aku kalau itu langka ada tuh. Ada tuh langka benar tuh. Langka orangnya. Limited edition. Nah, jarang. Sebagaimana wali rasat juga jarangnya itu langka ya sih. Ini 50 tahun sekali lah ya sih. Bukan ada gampangannya mah pondokan ini ada kayak nggak ada HP. Idola wanita belum bisa nyair belum bu. Si tadong ini aja HP. Pelem ditonton dia pelem. Iya kan sempuraka hidup. Bangun melanda bebini balungnya kayak apa? Sudah bebini. Kakak bangun kakak. Aku lama lagi dong ya. Iya. Yang tertawanya jangan ngelakak. Ini bebini kayak apa nyawa kena belajar bangun subuh. Mbah, kalau bini kena haid, banakan sudah anak halus. Basuhi tahi abahnya. Iya aku melihat tahiku jemuak jer. Kada bisa membasuh. Nah, aku aja kada gengsian tengah malam mangkat anak. Gengsi. Apalagi bisi Beni. Bisi istri pegengsian membasuh tahi aja bekaus apa tuh besapu tangan yang anu itu. Karena mau menyentuh tahi, tangan karena mau menyentuh tahi bisi Beni sakit lalu itu barangnya tuh. Sorong akhirnya angkut dua anaknya. Dalam hati saking warnya dua anak. Mana kada berduit, mana bini pusang-pusang, mana bulan sapar bulan nih. Nyawa aja kada anak endo goreng nyawa aja. Saking warnya. Hei kamu merasa ini jadi kuitan nih kamu. Banyak kita sabar aja. Sudah anak halus gitu, sudah kada berduit. Bini keluar mangekyo saringgan pulang. Bulannya bulan ini pang bulan sapar ikan bulan sapar ini kan pemanasan. Mudah kepada Allah banyak dibaca salawat lah bulan sapar ini katakanlah lawan kawan kalau panas jangan dia lawan deh. Ayo sini kita berkelahi. Goyonya moha. Dicarangi kawan menyingkai baju buka sudah. Kawan menyingkai baju jangan berkelahi. Ayo aja kawan buka sudah. Kamu hadang di rumah ya. Pada baku itu. Awak kenal benar. Mancot.
Setelah menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, kita kalau baca manakib sidin ini 2 jam ada tontong, aku lawan nih ikam aja lagi. Tapi pinaram ija pangna alhamdulillah ini sejam lebih tau lah. Ya gitu kita cari manisnya beribadah. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah halawatul iman, manis dalam beribadah. Ya Allah, sabitna alal iman. Mudah-mudahan iman kita tetap sampai akhir hayat ya Allah. Di zaman yang sulit sekali menjaga iman ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami banyak mengecewakan pian ya Allah. Iman kami yang dicap goyah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bagat guru magil mudah-mudahan iman kita selalu sempurna, bisa menjaga iman zahirat wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Kada gampangan iman ni masya Allah. Masya Allah. Doakan aku jualah dan para tuan-tuan guru lainnya, Mbah macam kakawananku di Samarinda, Guru Jaini Samarinda, Gus Fuad Jogja, kawan yang lain juga guru-guru yang lain di sini. Mudah-mudahan kami semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya fitnah akhir zaman ini sangat kejam daripada dahulu. Orang bahari kadada zaman foto, wih ini kawa me edit foto. Guru Hanif Jarna, Guru Hanif di hotel duaan mujar. Kawa orang anu kemitnah, naujubillah min jalik misal. Nyaman aja orang meruntuhakan orang tuh. Inya muar kan, harap diruntuhakannya nyaman aja. Si anu jar duaan mujar. Kawa aja orang berfitnah, kawa bandel dipitnah orang gitu. Misalnya aja, kawa aja dipitnah orang. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah itu. Kasihan para guru-guru. Mereka pewaris ulama. Mereka pewaris ulama. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang anumnya, yang Tuhannya, yang bau tanahnya kah? Yang hanya jadi gurunya sama aja. Sama aja. Itu. Dijaga. Mudah-mudahan tuh guru ulun berdoa sambil doakan guruan. Doakan. Mudah-mudahan sidin terjaga dari fitnah. Nah kayak aku nih patuh aja menggombal biasa aja. Tewapang melihat binian menggatar. Kasihan sidin. Kayak aku nih mahir sudah diundang binian ceramah sana kemari. Biasa aja. Binian kijipi aku cek ceramah, aku kijipi juga biasa aja. Bujuran. Makanya guru Hanif ini bagiannya terkenal banget. Pasti ibu-ibu mau undang ceramah sampai ke Kaltim. Apalagi tuh ceramah itu ngocor lagi di Kaltim. Nah, guru boleh aku foto kah sama Pian? Jako silahkan. Mengapit aku seteh. Nyaman banget ya kapit binian nih. Tampolo. Nah kayak aku nih gaul biasa aja. Coba bang, babaya berdua aja binian nah menggatar sudah mengikuti mek. Itu kasihan loh gurunya masing-masing kan lain loh mental. Ada juga ratusan binian. Mana aja binian mata sini kan ada bubuncara. Anak membuka mata melihat senyumnya kalau rapah walu. Kalau nggak ingat lagi hafalan. Iya menyapu nih mahir sudah 11 tahun ceramah tergampangan. Mahir sudah. Karena ada binian bungas mana seteh. Jarang doa aku nah. Kijip doa aku kijipi doa seteh. Malah aku tembak sudah sini apa? Joko cang doa aku bungas kapo joko gitu aja. Bahasa bibaramian. Biasa aja. Ini yang guru yang kesian tadi. Sudah kata gatar, mata bepajam nih, bekamehnya aja belum lagi. Kamu kada gampangan ceramah, jangan wani nyambati orang berceramah. Mentalnya tuh apalagi kayak aku tabli akbar atau orang aman. Tuh ribuan orangnya jihara. Kayak apa ikam dihiga bagian anggota DPR, dihiga peguruan, kayak apa ceramah mental. Ya kada kuat mental tak amihnya mah, WC jauh pulang. Ikam. Belum jarak almarhum Kai Bahari, orang mengguna-guna mulai jauh supaya kita gugup membungkam. Kejadian aku waktu di Banten, ceramah di Banten tahun 2015, arah aku aja ada dibungkam orang. Anakku pandai sudah hafalan itu seketika hilang. Tetapi kitanya ada besangu. Bahasa Bahari jalah, ada bacaan besangu, insya Allah lancar aja, lancar jalan tol. Kada sembarangan, kada yang membaca di Google bang ceramah cantik pun kata-katanya. Kita matang lulusan kuliah bang. Dikiranya menjadi guru itulah. Mulai awal kitab kuning itu dibaca nah. Ulun kan bisa kitab kuning, kalau kitab hijau aja bisa aja.
Pahamlah. Lalu kita putihnya bisa aja. Kita kuning al-kalamu walabjul murakabul mubidu bil wadi. Kita kuning ngarannya nahu jurmiyah acil jurmiyah. Sudah menguasai acil jurmiyah pondokannya alfiyah ulang kakak alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillahi khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Sudah itu hafal buju tapi hafal jua tapi menguasai paling kada tajwidnya bujur. Ingatlah semalam di majlisku jua madakan guru panggil. Baba ya lulus, aku maaf lah aku kada nyinggung, kada nyindir bener ya. Baba ya lulus sekolah luar, ilmu kada lengkap lagi. Maksudnya kada lengkap tuh tajwidnya tanggung belajar, nahunya alang-alang tanggung, sarapnya kada ditahu. Tahunya sarapnya apa? Lai ulu paklan di mapa ulunnya. Kada tahu yang af'ala yufilu if'alan. Wajan apa? Akrama yukrimu ikra af'ala. Fa'ala yufa'ilu muta'addi taf'ilan. Ini melajarinya sambil ikam nih jangan nilai rapot ya tinggi lulus Darussalam. Membaca apa? Bilwah. Orang billah bilwah aja. Ikam jadi tawa. Tajwidnya kurang bujur. Allahu akbar bismillah. Nah bagus lah didengar. Biar suara bagus. Rahmanirrahim. Bagus sekali didengar. Walau suara merdu kayak Nabi Daud. Milhamdulillahi rabbi. Ini contoh orang bebarang. Musti khutbah naik mo awak kanal surban ditanya santuk. Faya Yohanes ittaqullah. Nah, salah. Paham lah? Ibadullah. Nah, gara-gara tajwidnya alang-alang tanggung. Hati-hati loh. Kadang-kadang ta'alimnya mendengar, bisa yang mendengar, kada yang ucap. Iya, hati-hati loh. Hati-hati. Apalagi misalnya tahu wa amma jam'ul mudzakkaris salim wa khair fa'o bil wawi wa yunsabu wa yufadu bil. Ya Allah. Apa aja? Warfa bi wawin wa bi yajrur wan sibi salima jam'in amirin wa muzlim. Di alfiyah dalilnya tuh. Mana alfiyahnya hafal, dalilnya segala dalilnya, mana jurmiyahnya hafal, kemana kasangkut ikan ke hutan, mana keselamat. Mengkawai ke mulah pesantren bujur. Nah, ingat akan apa pendiran kau. Bini empakin kawa. Bujuran. Orang berilmu itu mutiara ikam sana rembulan. Orang pasti ingin dekat dengan rembulan. Orang ingin memiliki rembulan itu artinya orang bisi anak binian ingin jadi menantu dua tuan wali itu. Nah, paham lah. Itu bekah ilmu. Kemana kah bukahnya ikam? Kemana kah? Percaya ha? Bina santai aja kalau sama padah aku nih hafal alfiyah. Kena Tuhan ada nambayakan ada aja. Lillah aja. Lillah. Nah, jadi guru Bangil wafat pada malam Selasa 12 Safar yang bertepatan dengan 11 September 1999 sekitar pukul 8 malam. Beliau wafat dalam usia 76 tahun. Masya Allah. Tuh Hazidin lah. Nah, anak Sidin saat ini 80 tahun guru Kaspul. Mudah-mudahan Sidin panjang umur guru Kaspul. Masya Allah. Guru Kaspul itu pian guru Bangil sikungan jurang guru Kaspul tuh. Tawaduknya ilmu Sidin Masya Allah tinggi bener. Ilmu Sidin tuh tinggi bener. Ngalih dikesakan Bah Masya Allah guru Kaspul tuh. Bah ngalih dikesakan. Guru Bangil meninggalkan 27 putra dan putri beserta 3 istri. Dan wasiat beliau menunjuk putra tertuanya yang bernama Guru Kaspul Anwar untuk meneruskan dan memimpin pondok pesantren Dato Kalampayang. Nah, mudah-mudahan
Pembacaan manakibnya singkat tapi penjelasannya yang luar biasa padat, memberikan kita Allah Ta'ala karena nanti mengasih kita rahmat seluas-luasnya, dan mudah-mudahan kita dapat doa Guru Bangil. Nah, berkat kita Maha Wali Guru Bangil kabul segala hajat kita. Iman kita selalu dijaga sempurna zahiran wa batinan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita ini berkah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala dan qala la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bisirril Fatihah. Amin amin sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim wa baraka wa sallim wa barik wa sallim qarana min surat Yasin wa qarana fi surah Amin amin halana wa sabana wa salina ala rabbika sayyidina bihajal majlisin barakatan wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samina wa sarakatan wa taqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadi syafiina wa qurrati ayunina wa nuru qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in min ulama wa muhaddisin wa qurra wa basin wa riyad al-masyayikh wa bayana makanu wa jami' muslimin wa muslimat wal mu'minina wa milsan ila ruh Yusri bin Sukran wa Maswiyah binti Haji Karam wa nasrika ila ruh alim alamah Haji Syarwani Abdan arwah walidina wa walidikum muslimina wa man la zaira wa la zakira wa sallallahu sawaba dzalika minna ilayhi wa sallallahu sawaba dzalika minna wa sallallahu sawaba dzalika minna wa jam nuran yasa wa ta'ala la baina yadihim Allahumma fil lahum fi ma majru qubur muradatan miriyadi jinna la majra ma syaba wa fil alam qubur muslimat wa la tuhinul qubur wa taqulna la gira wa jal akhir kalam syahadat alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah mahyana bal iman tawfana iman wa syuna ya Allah bi zamrati ali wa bi rahim wa Allah maghfir lana ولهم إخوان الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غربنا من غرب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ولكم ناصرين اللهم سب دعانا واشفهم مرضى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى سيدنا محمد وسلم الحمد لله بسر الفاتحة Amin amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya maulana ya mujib ya hadirun ya qib tawassalaka bi habib taqdi hajatina ya Allah taqdi hajatina ya rahman taqdi hajatina ya rahim wal muslimina karim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a ya maulana ya tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi subhana rabbika wa salamun ala mursalin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana سعى الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين للمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين قبول تقبل الله منكم